Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Firdaus daripada Jangoks ID. Kepada siapa-siapa yang baru saja mengenali kami, bolehlah subscribe, like dan komen. So kami sekarang berada di Akasia Residensi Bandar Permaisuri Cheras. So kali ini kita diberi tanggungjawab untuk mendekor rumah ini dengan konsep modern elegance. Mari kita tour macam mana hasil dia. Let's go. Di main hall area, kami mengcustomizekan location frame seperti tertera di sini dan L-shape sofa dan juga TV area. So ini adalah ada alternatif untuk kita instead of customize panel TV, jadi kita cuma letakkan floating ni dan juga fluted wall seperti yang tertera di sini. We'll fall apart, I know that we're a mess. Then I know that you try your best. And you're calling me to over dramatically talk to me. And it's so funny, you're all I wanted. And I can't talk, want you out of my life. So say none, I'll wait for days. If you ain't one, I'll just say none. So stay with me, you know that I'll follow. Pada asal rumah ni, ianya adalah sangat basic dan terus sangatlah kosong. Jadi untuk menambahkan aircon ataupun power point yang sangat sedikit, kami mendesainkan plaster ceiling yang mana kami boleh customize lighting dan juga menyorokkan segala benda tube dan juga wiring di dalamnya. Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love, artificial love. Okey, rumah ni keluasan dia ialah 807 square feet dan kali ini kita combinekan color hitam dan juga elemen color kayu. And even if it was, we just mess it up, cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch, cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch, artificial love. Pada bahagian kitchen, kami menggunakan finishing melemai dan juga top quast stone. Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good. Untuk menambahkan storage dengan limited space pada rumah ini, kami mengcustomize built-in cabinet pada hallway seperti ini. Between the good and bad, there's such a thin line. How can you know what's in a heart? Ini ialah master bedroom
Dan saiz ni sangatlah sekali lagi very limited space. Jadi untuk memenuhi permintaan owner dengan storage yang banyak, kami mengcustomkan built-in wardrobe seperti yang anda lihat. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love, artificial love, artificial love, artificial love. Assalamualaikum. Cuba tengok. Tak ada kata. Okey tak? Tak sangat okey ni. Expectation macam mana? Memenuhi orang punya tu. Ni hotel lah. Dah macam hotel dah. Macam mana sampai ke tahun ni macam ni. Okey tak? Kita bawa cerita rumah kan. Macam mana dia kira Ni nak storage kata tadi. So yang korang punya tu dah barulah matching. Baru matching. Cantik sangat. Alhamdulillah, siap Projek Deko kami 033 di Akasia Residency Bandar Permaisuri, Kuala Lumpur, Malaysia. So dengan ini, kepada siapa-siapa yang belum mengenali kami, silalah subscribe dan komen. Terima kasih kepada support anda. Dream, create and live. The creatures you took me for granted. Curiosity. Dan storage yang banyak. Tak cakap gini. Dengan itu kami Jangan. Dah ke? Dah ke belum? Dah. I saw us laying in clouds, yeah, it was heaven. But my fantasy